Di ba di generator dito no? Hindi man generator. Eh. Kapag gawin niya. May ayay sir, ayay. Paglara may blasting da. Pinapasabog. Pasabugod na sir tan. Ah. Bagada si kami. Sumpot kami lata. Mamblasting kami kanda to sarag so wadyo walay to kanda. Nang saman. Man sabiray pulis. Ano pa baba? Mainit, mainit, mainit. Alalatan? Alalakitan? Alalaot? Mula, sigasibos lang tiba ulur tubo ko mon. Kiss. Dari ano dari ikan danom. Kita sarikin na yo. Ayan area la palay. Oh naratanay ni wali dalan di balo jay. Tulog ka mula ta sirin. Oh pati basta te dalan pen nang dano untoy area singa medyo plat. Ayaw may kindati saroy. May pankar kan dalawari lag kibon luwari. Ya. Grabe bilam na lagkabi na lagkibin. Paano ko sa may Social mo. Ito naman na pan susi mo, susi. Kaya ay sumo. So ito po yung part na log cabin. Sabay mo architect to guide. Sir, Amerikano kisaman to guide. Architect to guide. Lanti wali upon na lama dapat na alaratan eh. Tapi may man design na ani, unta danon inner area flat. Ipasan tayo. Kulit kaya to. Wala. Pero apo delikado diya, di tira basit. Resi. Pre, dai. Di close tin niya magano sir, tanong kintila ikinan sige. makalimo. Ya pare, jalan sagad la. Dito lang. Pinupusan niya. Di. Dito niya mampatulog kayo. Jai, di mana makalakad man? Ini. Arati elevation na imuungib ko mo yung tanay mo. Pero malabo. May lubil sir, mga lubil. Berbalik umman. Ano yun eh? Ano yun eh? Iyon dia ii. Sige sir. Ay si dito. Dito na eh. Di ba? Bukol laban Consider lang mula nga. Di ba na? Wala sir. Oh na bola tanin ni. Magaling na point guard yun. Tumaba na. Tumaba na. Bata pa yun o, 20 plus. Wala jalan supply. Takka ni matakata ni. Ang may babagang pa rin GC, may pakanto dyan si kayo si Colonel pag nauuhaw na kayo eh. May pagka Dyan uminggan man sir. dyan uminggan man. Alawan dyan. Doon dyan sir. Ito man kasing prutas eh. Tama na ito. Oh. Pero talaga na ikalmay. Yun yun, may pagkapaat. Oh, nagkinang ka sir na kataway kita mo. Anak sin bala. Ay gabi mo ibaga mo singa makbol. Ini alo niya kinti mo naglabat eh. Yung open area ni man ay dapat nakalaman eh. Pero arami ungib dito na eh. May edges na nan kinaikin. Basta say consider ti naman sir, basta lalamit kin automatic man kiman patagoy. Si. Paano na baliktad eh. Sige tayo NPA oh.
yung teaser, yung Pitay Baby lang, ano na yun, si Cabo GC. Abdul GC. Di pare, takoy. Takoy mo na. Balik sa bla. Abdul GC. Pre, may Aegis dyan Aegis. Siyempre wala elevation total eh. Kailangan tayo sa style. Atay kulay before na tanaman. Aegis to. Tapi ano noong tumbok may creek la. Dapat nalalatan, nalingwan ng tila. Dapat nalala. Aya dalan tapos atanso Aegis. Aegis Sasayo pare. Ta kasi palusor lang lamang eh. Kasabi di man nag-creek. Aka slope di man eh. Di man so sampo to. At ay nantutubo ay tanaman niya matakal. Oh. Kaya kada kin 3 points. 1, 2, 3. Okay, irawas mo lang, piano kayo. Paano i-design mo lang lamang, i-shape mo lang lamang ito eh. Naman. Tagay niya man na Tagay ni. Palusor. May 10 na palandoy eh. Ay. Wala nang natisita. Tani, lanti ni. Di ba may dyan 10 to ya? May palusor. Atagay. Mula na ali elevation to raya eh. Makyaw. Alang na. May anggahan na may kaya. Oo, na may kaya labat. May anggan na perbang laban. Pero na may usurob ka nita na eh. Kagating kay kindita na kadelikado. Tagay ni mana ya. Mayami sa pimupuk ya. Yun. Kasama niya si Ron.